دوستان عزیز همه رسومکار خواسته که ما طرز سکوزنش بزنیم. این همه دوام نوا را تماشا کنیم. چخیر چین کرده می شود، چخیر زده می شود، تویش تا همش هست رزمیروش خطی چوبی چیستا به خاطر شما همه نوا را دستگیری میکنیم. انشاءالله که با عیده با فصل ترکاش هم ببراریم پیشنهاد شما میکنیم. بعد ما گفتن در آخری همه ویدیوی کانال سکرتو استوگی نمبر هست. در اون نمبر واتساپ ایمو هست. اونجا در کلاسایی کنید یا که بنویسین دیر سه سوال در جوابش هم میگیرین. خلاص گپ دوام شد تماشا بکنید. بسیار میپرسین که نمبر روی کنید در کامنتاریا در آخری نمبر هست. در آخری نمبر هست. باقی دوام شد تماشا بکنید. دستگیر فراموش نکنید. معقول تونشید تدریس کنید واتساپ ایمو در ایجانب شما به طرف ما دستگیری میشه. باقی زنده باشه دوام شد تماشا کنید. اونجا بخوام اون خطا دیدی؟ ایطور نه تو بخوام ایطور این نام خطا سریع دارم کی بونه؟ ایطور هم بخوام هر اصلا یعنی دارم اوه چی؟ کتی اوه کشن اوه جدا خط ایطور میکنم دیدیم یه خط ایطور میکنم یه ایطور خیلی خوش نه دوست نه اینجا دیوان نبود Orang yang menggunakan itu, tadi, اینا دوستان عزیز طرز اسکوچ زدنی همه رسومکای ما را بسیاری بس سراغ کردن. این همه استناده این همون طرز اسکوچ زدنش سر کردن. ای باید 45 پرتوختگی هم خیلی که ندیده در اول نور بازی تاریشه نه خیلی که پولنی دو چلیار ای خیلی هم پولنی دو چلیار باقی مونده هم خیلی پولنی زیموز را دی خیلی شمیزنه با داموش هم نگاه کنه طرز اسکوچ زدنی گفته تو قمیز کنه شد تو قم میکنم باقی مونده شد چیستهایش هم نشان کنه.
ай таҳи хат мезанем ози хат хозир мемешудим кружка зеленая сюда Bas koça da destek hadi hadi kuşunu kapıyı. Hemen bravo. Tamam. Tamam. Ина рисунка кишели ки шумо гуфтед тарз куртунаниша ина ин тархелиш тамом шудагия оз мо дарши коли мезанем баъд иҷоша бо адена ранг янамури нишонтон метам ки чӣ хел размер мегирӣ чӣ хел мекунӣ 45 ба 45 4 сантиметра панш ҳамхел ҳаракат мекунем дарши ина нигоҳ кунем ина ина хел рафтагия ҳамхел то меравад Neş yer olmadığı neş pahamıyla iyi oldu da ahir haftan mıydı? Tamam şatam çok ne oldu filizanışan ne çontum. Şöyle ki didestim polimon namus koçayna mufxitala bazar baxotiri суханои шумо ба хотири саволои шумо ба ҳамин скотчи зард ина поли ҳами рисункаи шахматнира мо задем ина тамом кардагем ҳолатҳои ки шахматни катакаташа ҳолатҳои майдаша сар кардагем сар кардестем ина аллакай ина иҷода ина хат адметка ҳам айчи дорем шурӯъ кардагем тарзи скотчзаниша нишон то дудум инами девола ки мақсад чӣ хел размер мегирӣ чӣ хел мезанӣ тарзи инаи майдакоша иншааллоҳ ки олбу давоми навода ҳаста ина тамошо кунем ина ҷое ки ина майдакое ки задестем шумодо полни тарзи бриданша тарзи ҳамаша нишонтон метам хулоса дастгириам фуромӯш накунем инами имина ба хотири саволои шумо буд ки мо амира ба зард сар кардем штоби вид набоша дар чаш намоён боша пешниҳоди шумо кунем ман чӣ хеле ки гуфтам чӣ саволе доред дар комментария бинависед иншоалло мо ҳаракат мекунем ки ба тариқи навор ҷавобша ба шумо пас бигардонем наворш мекунем шумо тамошо мекунем вақтона мегирем баъд нами скотчое ки мо задагем ина нигоҳ кунед айнам тараф зада омадем ам хеле вакрук то хӯрдем
ҳам хеле омадем то болои дара то пеши коробкаро омем стоп кунем баъд аям угл бо давом додем омадем ина то ин амҷара ина шумо нигоҳ кунед ки инаи размер майдаҳа кард ман амҷара овардем нолуштем ина почти ки худаш туғри гирифт 18 сантиметр инаму болои дардаги разниса мекунад а так чотки 100% қоидави омадагиай инаи майдаакша иншоалло ки бо пешниҳодтон мекунем ки ира бо дар дурунош боя майдааки дига дура размероша коркарча ҳамаша нами навора тамошо кунем бо навор тофтесем бо ина задагим ҳарфи плюсуле байнача мебурем нагинаиҷа мешавад тарзи задаша ози шумо нигоҳ кунем мавозиҷа якчанд шакл мезанам бо шумо бофаҳмем барои фаҳмиши дӯстон инаки зада мешавад баъд барои нами ами размери кардон буридагием кардон 21 ба 21 кардонам буридагием 21 ба 21 инам хемемонем ина чтобы инешишиҷа инешишиҷа ами углош дар байни у бурав баъд ина мақсад ки баъд қалама мегире ина хекимонде туғри карде хат мекашӣ баъд айхат сини дурун баъд ами скотча мезанӣ хато даваркун шад хулос дигар нам хеле ина росту скотч наомад меска мондагием ҳамёра дар скотч туғри мекунем ина ҷамъ аз мека дорем ина иҷа дорем иҷа дорем иҷа хулоса ки анам хеле зада мешавад инае ки ина угли телефон да тофтеша ои бо дурунида бо мешавад ина чӣ хеле гуфтам ина нигоҳ кунем ки 21 там як ҷуда бес наҷоям 21 ба 21 ай дар ҳамин дуруни ҳамин ози скотч мезанем ина нигоҳ кунед дуруни хада уҷа ай дур буду қамақсад ба фикрам ки намефаҳмидинаш ина ози айша ай пеш нишон метам то бриданшам нишонтон метем иншоалло ки бисёри баъд хоҳиш кардем муроҷиат кардем дар ватсап дар комментария дар имо наҳози ҳамаша ҳамин наворда нишон инам хел ҳамаша мезанем инам хел оз ина каме ҷои дигаш мондаги мезанем бо далшин нишонтон метем ки дурунша чӣ хел мебуранд майдаакша чӣ хел мезанем чӣ хеле ки гуфтем ва чӣ хеле ки шумо пурсидем мо на наворш кардем иншааллоҳ ки ина нигоҳ кунед иҷада уже и як усулша метавонед ки ин ами хел мақсад рангша бизанед ба сияҳу мақсад бежевия сияҳу персика чи свете ки бихоҳед ба он свети дилхоҳи худтон ина мо уже ин амуча задем фақат ина инҷаш монда чӣ хеле ки шумо да мақсад нишон додем ки чӣ хел скотч зада мешавад ина иҷа тарзи бриданша нигоҳ кунем ки ами пилусое ки дар байн мешавад амра брида мешавад ина ишаам бобар ина иша бикун бохе видео шунем хулоса ки ина нигоҳ кунем байнша мақсад ана ҳамихе ина сеташа ба корча мебурад я тадигаша ба шпател мешава байнаш скотчош бридагӣ тамом ина ҳама хеле ина бародари азиз инам қадар ҷо мондагия ина ози ҳам қадар ҷора мегирем ина и стилиш тайёр мешава баъд бо дуруноша мекунем инами дурунои ҳамида бо меоя мақсад баъд бо тамошо кунем давомша аки навор дуроз намешава чиста ба хотири суханои шумо хоҳиши дархост бисёр кардем мо ҳамира ина тарзи скотчданиша
одами мефаҳмидаги ба номи Худо қасам ҳамира ду бор тамошо кунам уже ҳамин чизи ҳаст ҳамира мезанам. Бо саволо бошад дар комментария бинависед, мо ин ҳамин саволои шуморо видео қатъӣ мекунем нишон. Ана пеши инҷа дардам. Метавон? Қафолда. Ана дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам ки ира нишон метем, на 6 ба 6 буридагием. Иш 21 ба 21 айберини хат, айберин скотч хата дурунушда скотч задагием, скотч 4 сантиметрара. Ира 6 ба 6 буридем, ина дар байн ҳамашда хат задагием. Айберини хат скотч 1 сантиметрара мезанем. Ана бар бояд чиз дигар гуфта намонем ки барои хаткашитон ин хеле қалам намешавад. Хати ғавс мекаша, не хеле қалам мегире, мақсад ки бурик хат мекаша. Хулоси гап ки давомаша тамошо кунед, оз тарзи абоз кӯзанишам нишонтон метем, бо мақсад ки результатиш охир намегӯям, миниётонам дар комментария бинависед. Ина дӯстони азиз тарзи кӯзани ами 1 сантиметраш. Ина нигоҳ кунед. Ина ма обдор ки баромад, баъд ная мемонем, так карда мемонем. Ина ки як холат. Ина толби тавлар, пеш тавлар. Ина намудуш. Ина ҳамин дӯнаша нишонтон метем, оқимондаша. Тамошо кунем ки чӣ хел карда мешавад. Ена дӯстони азиз, خلاصه که نخی کردم میشود. نه دوستان عزیز، ما همه رسمکای جداگیمون پول این است کوشش تمام کردیم. خونش پاکیلوفکا، دستلوش، کوکا گرونتوفکا، هم شخصمون کردیم. این است کوچه را پول زیر تمام کنیم. خدا خواسته باشد روز شروع میکنیم. رنگ سیاه تیار میکنیم برای جاشه، بیجی برای جاشه. اول چقدر که داو ویدیو اگر تماشا کرده باشیم نکاوشه ویدیو تماشا کنیم. اول ایولا سیاه میکنیم بعد ایولا بیج میکنیم. بیج بوده سیاه دا بچکا با سیاهش میکنیم میشوه. ای سیاه دایی بچکا اونجا دیگه بیجش هم بکنیم دوغش میمونم با اون خودی اینه بردگو کنیم پولی ماست کچون نزدگیم تا آخرین اولا تماشا کنیم ریزولتات شد همه شد ببینیم توکی برای خودم مقصد باشم من بسیار بعد خویش کردن که همین طرز اسکوزنش اینا طرز اسکوزنش هم نشون دادیم همه شد چیز تا با خودتوی شما دوستان عزیز هم دستگیری هم استرکم کنیم انشاءالله که چیزی که شما میخواین کامنتر بنویسید ما اون را تمام میکنم پیش اینا در 6 لیتر 7 تا کلر سیاه دوختگیم کتت کن در سطیل تر میکنی در کتت میکنی با خاطر نچکیدنش اول سیاهکش گفتیم اول سیاهکش گفتیم میزنیم اینا شما نگاه کنین که نخیر با ولی سیاهکش زده میشوه акози чихела зимистонаи ҳаво хунукаи скочо у қасоз намеқапа инаҳа воздух гирифтагия хелиш лавош хистагия ба он хотир мо хелиш мекунем ки 4 тараф мезанем ки скоч калона ташта надруя мақсад ки ами сиякора ҳана ҳами хезада мешава бо иншоаллоҳ ки ай бежи светиш ки задем бо шумо да мегем ки
мақсад чихел зада мешавад. Ҳамин ҳама ҳамин сиҳкора анам хел зада рафт. Ина дӯстони азиз чихеле ки дидем чихел зада мешавад. Ина ҳамин хел ина як слой полни мезанем хонара, баъд дуюм слойша абрад намегардем мезанем, барое ки ина пешиназадагиоша бинем дар телефон ку қақшу наметова уже кашидаеш. Ҳамин хел мезанем полни хонара ки буд ки кардем, баъдан мегардем боз сразда дуюм слойша мезанем, баъд сар мекунем бежви света. Ина то охири навора тамошо кунем, косметикашда омадем то ки бифаҳмем ки ҳамин тарзи скотч карданаш чӣ хел буд, тарзи заданаш чӣ хелай. Просто хоҳиш бисёр кардем, ба ҳамон хотир мо аз скотчзаниш наворш кардем. А так ҳамин навор зиёдаи 10 навор дар канали ҳамин секретои устугӣ ҳастай. Персик свет, бежви свет, оранҷи свет, се свет қати ҳастай. Ози ҳаракат кардесем ки бо дигар свето қати пешниҳодтон кунем. Ин ҳам бежви свет мешавад. Вибри соҳиби хона, мақсад шумо чӣ вибри мекунем, мо ҳам вибра коркард мекунем. Сиҳкошам ина адо мешавад. Сиҳкошам мешавад. دوستان عزیز نه یکم سلوی ابی سیور را تمام کردیم. باز دیمش شروع میکنیم. برای که یک نوار دیگه در منطقه گفتن که دیمش سیمکان نکردید دروغ میگویید. مقصد اینه ما یکم تمام کردیم پول این است. بگردم ما نشان بده. استوخی اسرائیل نشان داد داخل زمین پول تمام کردیم. بس عبارت نمیوان کرد. مقصد که دیم سلوی میزنیم. یک ویدیو در پارک گفتن که دروغ میگین. شما یک سلوی زین. و هم خاطر اینا سرش کردن بسم الله الرحمن الرحیم اینا دیم سلوی اینا و خاطر اینا هم برادری که کامنتار نوشت که شما دروغ میگین دیم سلوی هم میزنیم اینا شروع کنیم دیم سلوی که بود کی کردیم نویده یا بوتر میکنیم 5-6 تا میزنیم همین که بود کنیم بود دوامشان نشانتون میتیم شتابی ویدیو خیلی روزی بعد نشود دوی основнойша гуфтем гузаштем. Оз полни тамом кунем, дим слойша баъд мо як бор нишон. Ду слой ҳамин сиара ина чӣ хеле шумо дидистед, ина ду слой задем. Ина охиронша задестай. Тамом мекунем иншоалло. Ина шурӯъ мекунем ба бежвиш. Тамошо кунем ки чӣ хел меояд. Бежвишам ҳамчунин ду слой зада мешавад, ба ҳам валик зада мешавад. 10 литр эмулсияда ай 8 то 12 дона чира медозем бежви свет колера. Иҷада дар 12 литр мо 9 дона ё 8 дона дохтагием. Шумо метавонед ки мақсад худтон нигоҳ кунед серангу форатон дохтан мегирем. Ина иҷада амира як бор хе тар мекунем. Ами як бор ки тар кунем, ҳозир нишонтон метавонем ки бо чанд қадар занда кунем. Ана вақт ки як бор тар кардем, баъд наи байнда як бор хелиш мекунем, нигоҳ кунем ки аввале ки калон задистем. Мақсад тарзи амира задан шавад. Як дистеташа мезанам, шумо бубинем ва ҳамихел задан мегирем. Бисёр чума дидем. Хай слоишки мезанем мекушем шуде. Меша айзан мегирем. Мия бо вали ки кардем. Бека сета мезанем бо вали ки кардем. Хулос дигар меон мезанем, якум слой полни хона мезанем. Бо мегарде мақсад где-то 2-3 соат пас баъд бо як слой дига мезанем. Хоҳи имрӯз бизанед хоб пага. Иш ихтиёрӣ дорем. Як слой мезанем тамом ки карди бихоҳӣ пага мезанем. бихоҳӣ 3 соат пас дим слойшам мезанем. Ҳозир мо поле мезанем. Якум слоям нишонтон метавонам баъд бо дим слоям бо давомша тамошо кунем. Дӯстони азиз, якум слоя полни тамом кардагем. Ҳозир инам ҷак ҳамешака якум слой тамом. Баъд камтарак ош ки бупара баъд мезанем дуюм слойша. Дуюм слойша ки задем баъд навбати скотчканӣ.
خلاص دیگه منم خیلی طرز زدنش طرز کار کردشون. نه دوستان عزیز دیم سلوی میزنیم، دیم سلوی اینه یک بار تر میکنیم. مقصد که چند ویدیو دا ما یکم از دیم گفتیم دیم شماخی کتت کرده میشود، دیم شد نوار نکنیم که ویدیو دروزی بعد نشود. مردم گفتن که مقصد چند کس نشکنه تریده که یک سلوی میزنیم، ده سلوی میگنیم، یک سلوی زرگه من دیم سلویش اگه بخاطر که یک ساعت دو ساعت نشود ویدیو ما این سه تاشا میزنیم خموندهش هم خیلی میشه و هم ده سلوی من یکم سیور از این دیگه اون که ایش هم میزنیم ده سلوی پای سکوچ نه دوره بودتا ای سمی سکوچ سمی روسو میبره هم خیلی پولنی میزنه بعد که یعنی اوش پرید مقصد که تا قفتا شد بس سکوچ رو میکنیم دوام شد سلوی پولنی بیش بشوید های ده سلوی پولنی زدگیم سیاه شم همچنین ده سلوی خلوص دیگه بینه سکوچو شکی کندیم با میبینیم رزولتاتا این ایجاده یک تاشا کندگیم نگاه کنیم ده تاشا ده این تگه تورده уже рисунка باید خودش میبروید خلوص دیگه نه بود دوام شد تماشا کنیم میدونی؟ خب خلوصا هم خیلی میکنه میریم بود که کردیم ولی شان بودیم چکل کنده برای رزولتات کردیم را ببینم که هم برسیم که مایی قمیم نتویستیم خیلی میریم دوستان عزیز این همین نواره که ما پیشنهادی شما کردیم این اسکوچو را کندگیم پولنی стенай мо ина که ولی سوز خوب نشیده مقصد که ما اینا تمام کردیم ولی خفاکوی پتالوش نشکی زدیم قطعی اوگلوکوی دانی تریزو و تارو اتکسو قطعی بعد با کراسکای پول اگر باشد بیویا با پیشنهادتون میکنیم چیستایی که حالتی که 100% خوب میشود این اسکوچوی که ما پول نکندیم شون نوارادر عزیز خلاصه که نه رسونکایی که ایرا بیسوید نیلک میگن بیسوید نیلک لک شیریش هم میگن مقصد که برای تراویتین شوبا برای فساده مقصد که نه برای موش شیدن همین نداره همین بلوی هم میزنیم شما نگاه کنیم لک گفتیم که مقصد همین رسونکا را تمام نمودی کورشا شما را میفهمونیم مقصد این آغازی در لک شما دگیم نه چه خیلی گفتیم نه که لک زدیسیم یا بورولی که در همین تازیک تر میکنن اونجا مقصد یک نیم رد میزنه در رد میزنه همو را میزنه با تر میکنه با هم خیلی همون یک نیم رد در رد هم خیلی رفتن میگیری
ина дӯстони азиз, ина ки истиш задагия, истиша хе полни загия, ин ҳам қаҷо мондагия. Мо хостем ки ҳам қаҷо велосипед кунем, навор кунем. Гуфтум ки мақсад ай сабабе ки фикрмон полни дар кор ай фаромӯш мекунем. Ба ҳамон хотир ина қадар ҷӯш азем, як ки ба ёд монзад ки ҳамин навори мо аввал то охир шаваст. Ин ҳам қаҷош мондагия. Хай тарзи лағзаниш бидами охи. Хулоси гап ҳаракат кунем, ина саволотунда навор кардем. Аввал то охиша тамошо кунем, маънаша бифаҳмем. Ҷада хона полни тайёр, ина хеле ки дидистем. Хафакош паталошни задагӣ, пол краска кардагӣ. Хоб ки боша. Ина ҳам рисункае ки аввал тамошо кардед то охира. Ина дӯстони азиз, ҳар он чизе ки хостен, ина гарчанде ки дирозам шид видео, мо ина видеош кардем ба хотири суханои шумо. Дӯстони азиз, ина шод ки ина ҳама размеро, ҳама 100% дар ҳамиҷа гуфтем, гузаштем. ина бародарои азиз, боқи зиндаву сарбаланд бошем, бо канали секретҳои устогӣ бошем. Иншоаллоҳ ки бо наворои ҷолиб дар пеш ай.